no? Imagine mo kung di ka makaligo, di ba? Layo ng imong bation. And then, pag makainom kag water, so ma-refresh ka. That's why we need water. Okay? So in Matthew 28, verse 19 to 20, here Jesus said, came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So we are baptized in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. We are not baptized in the name of Dynamic Church or whatever church, or in the name of Pastor Wendell or every pastor, but in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So we also teach, that's why we have SOW, School of Witness. We teach the teaching of the Lord. Because na siya promise every time we do the command of the Lord. Na siya promise, ingon siya dere, surely I am with you always to the very end of age. No, ingon siya dere, sure, no? So why baptism is so important? Okay? So go and make disciples of all nations. Ingon siya, go and baptize. Baptism is a requirement to become a disciple. Okay? So sa magtiayon, para sila magkayusa, natay ginatawag na ceremonial, which is ang marriage, wedding, no? So diri pod sa baptism para mahimo kang true disciple of Christ. So we have water baptism. So water baptism is different from baby dedication. Kinsa tong na-baptize na dire? No? Kano sa maka na-baptize tong baby pa ka? Baby, kano sa pa ito na-baptize? Ang uban, nung katong baby pa, delito siya mao. Ang tawag ito, baby dedication. Okay? So, trivia lang. Kinsa nag-baptize kay Jesus? Si Juan. Juan. Dili Juan de la Cruz, ha? John the Baptist. Okay. Okay. So, water baptism, no? So Jesus was baptized at 30 years old and he was dedicated 8 days old, no? And water baptism is ito mao na siya kay daghang wala pa kasabot sa water baptism. Sabi nila, it's not transferring to other religion, no? Ingon nila nagkambyo na kag religion, no? That's why dili sila maka water baptize kay ang uban manggod na wala pa kay Lord. No, abi nila mag-transfer na ka to another religion or membership. Abi nila membership na once you are baptized, no? On the 6th day daw, God created the animals in the morning while humans was created in the afternoon. So we are similar to animals. Like the dog had an ears, eyes, mouth, and nose. No, tanawa gud na imong tapad, no? Dili na siya, no? So, we have the same, no? We are ang mga animal loves to eat, sleep all day, bound to desire of the flesh. No? Kanang mahilig mo kaon diya, no? Murag animal, dili na siya. Sleep all day, na? Si katulog. And bound to desire. Kasi mahilig tulog diya, o katulgo, no? No? Dili na siya animal, ha? Mahilig matulog diya. So, lust of the flesh, such as sex. Kita nimo tong mga iro, bisag asa lang mo tira diya. Kita siya iro sa pikas balay, no? Ina na ang mga animals. So bounded with emotion, no, always fight each other. Kinsa itong mahilig makipag-away diya, no? Animal daw na siya. So animals had also souls. Also they can think and feel and sad and decide, no? Pareha tong ang iro namo, no? Dugay kami makauli kay day mga buhatonon. No, mag-feel po siya, magkabati po siya, mingaw, no? Every time mo abot kuan po siya, ma-happy po siya. So our distinction to animals was God breathed us His Spirit. He gave us His Spirit so that we can connect access to Him. No? Kita na ba kagiro nag-ampo?
Di ba? Wala gyud. So kita lang gyud ng mga tao. When Adam and Eve sinned, we are spiritually dead and act like animals bounded with the flesh and soul. No? But after we got born again, we need to overcome the downward pull of flesh. That's why itong topic ni Pastora, no, naidua ka pull, no, nay tug of war. No? You need to make a decision kay nay duwa ka pull. First is the upward pull to overcome the flesh and live according to the eternal passion or will of the Spirit. So nay isa ka pull, which is the pull of the Spirit. And na po isa ka pull na downward pull, which is the passion of the flesh, and it will lead you to sin and destruction. That's why itong ganina nga tug of war, naagay mo bira nimo sa pikas, which is ang imong karaan na kinabuhi. Kay paggawas nimo dire, sigurado gid ko, naagay mo bira nimo. No? Imong mga friends sa dati nimong kauban sa inom, sa mga, unsa mga dili maayo diyang binuhatan. So birahon na pud mo balik. No? And then you are nana mo dire sa restoration. No? Ginabira na pud mo sa Holy Spirit. No? And through water baptism, you will let go of the downward pull of the flesh and dedicate yourself to the upward pull of the Holy Spirit and be united with Him. So, nanata dire, no, we have to dedicate ourselves to the upward pull of the Holy Spirit. So water baptism signifies that we are alive and one with Christ. Water baptism, we will now decide to the upward pull of the Holy Spirit. No? In Romans 8 verse 4, so that the requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So that's why gitapik to gahapon no nga na naidua ka law, which is the law of gravity, no, na the law of the Spirit, no, nag-signifies ang gravity na law of the flesh, and then the law of aerodynamics, that's the law of the Holy Spirit. So water baptism, we will leave behind in the water the downward pull of our body. So katong water baptism, katong baby pa ka, wisik-wisik lang to, but this time, tibuok body na nimo, no? That's why we have ihumol ka, tibuok body nimo. So we are now kings to our flesh as what our original design is. We have dominion, no? Nag-dominion na ta. That's why dati ang flesh pa nimo ang naga-dominate sa imo na imong ginabuhat. In Genesis 1 verse 26, let us make man in our image and likeness and let them have dominion. Mao na siyang original intent ni Lord. So Adam, he was told by the Spirit not to eat, but he responded to the pull of his flesh, no? And ang iyang appetite, addiction, lust, anger, stealing, and lying. So nabiragid siya sa iyang flesh. That's why dapat maminaw kita sa Holy Spirit. You will no longer live with the pull of your flesh, but you will now live to the will of the Holy Spirit. So your heart will now be one with Christ, one in mind, and one in heart. In 1 Timothy, chapter 2, verse 4, who wants everyone to be saved and to understand the truth. The water baptism daw is not just only dying to our flesh, but we are resurrected with Christ. No? Dili lang ta namatay o napasaylo sa sala, no? But we are, ang atong life, makita na ang kinabuhi, no, ni Lord sa atong life. Ang iyang character, no? What I mean. So what are the benefits of water baptism? In Matthew 3, verse 16 to 17, after his baptism, as Jesus came up out of the water, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and setting on him. And a voice from heaven said, "This is my dearly beloved Son, who brings me great joy." So naagi daw tayo benefits after sa water baptism, no? First, you will receive a vision from heaven, no, to win souls and make disciples.
That's why ang vision namo sa church, no, to produce godly families, no? And that will help other families. So magkaroon ka nag-vision, no? Pareha sa atong vision, no, to win souls and make disciple. Second, you can hear His voice. So ingon diri, this my dear son, whom I am well pleased. You are now sensitive to His voice. Dati ang madungog lang nimo imong sarili o kaya hungong sa imong mga kauban sa imong dating mga ginabuhat, no? That's right now, lahi na. Mas sensitive na ka sa voice ni Lord, no? Mas mapaminawa na nimo ang iyang mga pulong. And then the third, the Holy Spirit will empower you to do His will, no? Dati will nimo ang ginatuman nimo, no? Descending like a dove and settling on Him. Right now, ma-empower na ka na ang will ni Lord na ang matuman sa imong kinabuhi. So the Holy Spirit will empower you to become His witness. No, mahimo na kang ambassador ni Lord, no? Makita na sa imong kinabuhi ang kinaiya ni Lord because the help of the Holy Spirit, no, siya ay mag-help na empower you. So just like Jesus after His water baptism, He started to do His ministry, no? After sa water baptism, no, parehani natay mga ministry sa church, like nasa sa media, nata sa dance ministry, mao ni ang pinakabago na kong ministry, dance ministry. Okay day kayo no, mga youth ang nata ministry. Then He started to select and make disciples, no? Parianing mga team Ulat, daghan kasi sila mga disciple, team Eureka, no, daghan mga disciple. He started to select, make disciple. Then He had compassion on people. Dati, wala kay pakialam sa mga tao ba? Magsimba lang ikaw na isa, dala ba imong pamilya? But now, no, lahi na kay compassion, no, dali na ka maluoy sa imong mga kauban. Gusto na po nimo sila madala, no, mabalik kay Lord. That's why we have compassion. So daghan ta mga pareha diri sa bahay pag-asa na si Gab, no, natay ka compassion sa ila. That's why we go there and then we share the word of the Lord, no. We teach also. That's why naday teaching diri. Nag-teach og right attitude sa ila. No, we have compassion them. Then after water baptism, so you will leave behind the dictates of your flesh. No, dati dali kay kang mabira sa imong karaang kinabuhi, no? Pareha na ako no short testimony. Before gid ko na water baptized, grabe gid akong kaagi, no? Kabalo gid akong wife na naagi ko do ka red doors, do ka buti nga. No, grabe gyud every night, almost every night. No, but no, after water baptism, no, nalib na gyud nako akong karaang kinabuhi diya, nalublob na sa tubig, no. I live behind the dictates of the flesh. All my wrongdoings, tanang mga karaan, mga sinful nature nako nana dito sa tubig. Then you are led by the Holy Spirit. No, dili na ka malid sa imong mga barkada. Dili na ka malid sa imong mga bisyo, o mga dictate sa imong mga karaang kinabuhi, no? Then you will become fruitful. Na mao na siya ang kan sa Holy Spirit, ang iyang sa tawagan na kining iyang kinaiya, no? Maging fruitful na ka. Just like atong mga brother and sister dire, na very fruitful. So mao lang to, no? Very short and but meaningful. So, let us pray. Napa may time pass. So, let us pray. Father God, we thank you, Lord, and we praise you. Salamat, Lord, sa pagsabot naman, Lord, sa water baptism. Father God, as we live in this world, Lord, we will be baptized with your Holy Spirit. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Wow, kita ni mo si Pastor Bong, no? Kali si Pastor Bong, daghan kay ni siya gilive behind, no? Grabe kay ni siya, ka-boardmate mi ni Pastor Bong sa Usamis. Siya ako ang suki, itong una siya budid to sa Usamis, no? And nakita na ko how he lived behind, no? Kay, mao man jud ang timailhan jud nga, tinuod jud nga you are one with Christ is na jud kay mga ibilin na nga karaan. Mao na nga
ang symbol nga na in love kay ka sa imo ang ceremony nga nagpamatuod nga love ni imong uyab is kasal, wedding. Ang seremonyas pod nga himuon sa imo nga in love kay ka sa Ginoo and you are totally committed to His will. Dili na ka committed sa imuhang ang imuhang flesh, ang imuhang sinful nga ginahimo is magpa-water baptize ka kay ang water baptism sama sa giingon niya, no, it is water baptizo. Baptizo means immersion. Dili ka nang wisik-wisik. Dili to siya water baptism. Katong gihimo sa inyo nga bunyag tong bata mo. Dedication to siya kay ang water baptism kailangan kabalo ka mo desisyon sama ni Jesus Christ gibaptize siya at the age of 30. Magdesisyon ka nga ikaw mismo karon dili na ka mobalik sa imong karaang kinabuhi. Dili na ka magpa-impluwensya sa imong last, sa imong uwag. Dili na ka magpa-impluwensya sa kalibutan, sa gusto sa imong lawas. But nakita ninyo ang illustration, duha man goy mo bira sa imo karon. So you decide, mo ganito gi-share na ako sa inyo kagabi first night no nga kailangan mamatay pud ka sa imong old self. Ang imuang old nga mind, dili na dapat ka musubay sa gusto sa imong lawas. And musubay na ka sa upward nga pull sa balaang spirito sa life in Christ. Nakuha ninyo? So duha karon ang duha karon ang magbira sa imo Nadawat naman nimo ang Ginoo. Birahon ka pasaka sa balaang spirito o bilahon ka pasaka sa sin that will lead you to death. Mag-decide ka. Unya karon ang imo nimo, kana nga desisyon nimo, magpa-water baptize ka kay ang water nag-symbolize dito nga katong tubig, it is burying your old nga self dito sa tubig para paghawas nimo you are now new and one with Christ. Ang timailan jud no nga you are now one with Christ is one ang inyong heart, ang inyong mind, and even ang heart nimo is liwat na sa Ginoo, magtingala ka, ganahan na ka mo reach out og mga lost. Ang pananawon sa Ginoo, pananawon na po nimo. Nganuman, you're na one with Christ. Tama? So, ang water baptism dili niyo ni pagbabalhin og relihiyon. Kaya wala may registration din ni sa inyo ang water baptism kanang membro na ka sa simbahan, dili oy. Membro na ka sa gingarian sa Ginoo, dili sa DCIM. Amen ba? So, we will have our schedule kung kinsa to magpa-water baptize, desisyonan nimo nga dili na nimo balikan or di na ka magpadala sa gusto sa imong lawas, you water baptize. Kay daghan kay nagpa-water baptize po, wa po kasabot sa water baptism. Mao na birahon ra gyapon sa ilang flesh. Ngano man, wa man nimo ni nasabtan nga ibilin di ay nimo ang imong downward pull sa imong flesh that will lead you to sin and death. Amen? Tama mo diha? So, unsay dapat? Let go. Ilubong ninyo na siya. Nama mo diha? Naa. Okay, so right now, katong giingon pod ni Kwan, ni Pastor Bong, nga kining water baptism, it is a requirement of being a disciple. Kay ang atoa man gud ginasubay dire, ang last nga mando sa Ginoo, which is i-share ni Pastor Rakem. Yang giingon diha sa Matthew 28, gi-share ni Pastor Bong, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So dapat, na kamo nga magpa-water baptize, desidido jud mo nga ang Father, Son, and Holy Spirit ang inyong anang tumanon. Ang Lord sa inyong kinabuhi is ang Father, Son, and Holy Spirit na. Nakuha ninyo? Dili ninyo Lord si pastor. Dili ninyo Lord ang simbahan. Kaya ang uban man gud, nabaptize naman gud ko dito sa simbahan namo. Nabaptize ka in the name of your church, not in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Kuha ninyo? Mura nga, mura kag madlok sa church, madlok ka sa kwan, murag dagan kay kagkadlokan sa inyong church. Ang Ginoo man ka man nabaptize, dito ka dapat mo obey sa gusto, ipahimo sa Ginoo. Dili na ka mahadlok sa people. Nakuha na to. Then, yang go and make disciple, baptize of all nations.
baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and nga siya dira, teaching them to obey. Natay tudlo after ani sa inyo ha, which is itudlo na ni Pastor Rakem. Kung sa'yo mahatagan mo checklist kung gusto ba ninyo magpa-train. Kakinsa may gamiton sa Ginoo kung dili po mo magpagamit. Nya before mo magamit mo, train mo dapat, which is isa-isahon ni Pastor Rakem karong hapon. Okay? Before tamo hawa. Sige, ako ang ako ang tawagon ang last na to nga speaker, si Pastor Rakem. Okay, so good afternoon everyone. Uy, luma, uy, good afternoon everyone. Excited na ba manguli? Dili pa? Ang workers excited na po? Excited na, dili pa. Dili. So di na lang tumanguli. Okay ra. So karong hapunan no, ayaw jud mo pagtulog-tulog. Pangutan ako ngano. Importante mahibalaan nato para asa di ay nga naglingkod mo diraan, nagpapuno mo sa balaang spirito. Dili day aksidente nagibit-bit mo dira, dala-dala ninyo na ang fire ba? Ang pangutana para asa na siya karon. Ug karong hapunan no atong pagahisgutan ang last na kanang huling habilin ni Jesus Christ before siya nasaka. Imagine na good na, sa kadaghandaghag tao nga gi-invite namo, how come ikaw ang makadungog ani, binlan pa jud ka no, o gana ganing will sa Ginoo para sa imuha. Excited ka na? Mabless ka ba na Lord? Salamat Lord, kay naaday ko'y portion karong hapuna. Nga dili lang ka magpapuno, kundili, paggawas nimo, kabalo ka para asa ng fire nga nagbaga-baga sa imong kasing-kasing. Amen! Sige, mag-pray sa ta. Langit nung Amahan, salamat kaayo Lord, aning hapuna. Akong pag-ampo Lord, na ikaw ang mutabang sa amuag pasabot Lord, aning topic karon Lord God. And I even pray